अहमदाबाद विमान हादसे के बाद अब कोलकाता एयरपोर्ट अथॉरिटी एक्शन में एयरपोर्ट से 20 किलोमीटर के दायरे में आने वाली मध्यम ग्राम, न्यू बैरकपुर, विधान नगर और उत्तर दमदम की नगर पालिकाओं को अब नोटिस भेजा गया है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। एयरपोर्ट्स के आसपास ऊंची इमारतों के निर्माण को लेकर अब सख्ती बढ़ा दी गई है। एयरपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि अब से किसी भी बहुमंजिला इमारत के लिए उनकी मंजूरी अनिवार्य होगी। न्यू बैरकपुर के फतेह शाह खाल इलाके में भी अब बिना अनुमति बहुमंजिला निर्माणाधीन इमारत पर रोक लगा दी है। बहुमंजिला निर्माण पर रोक लगा दी गई है। पहले जहां 45 मीटर ऊंचाई तक इमारतों को मंजूरी मिल जाती थी, अब इसकी ऊंचाई को लेकर नए नियम आ सकते हैं। सवाल यह भी उठ रहा है कि जो ऊंची इमारतें पहले से मौजूद है उसके साथ अब क्या होगा। इसको लेकर इलाके में चिंता और चर्चा दोनों का माहौल बना हुआ है। पहले जहां मध्यम ग्राम के 26, 27 और 28 नंबर वार्ड में 2 मंजिला से ज्यादा इमारतों पर रोक थी, वहीं अब न्यू बैरकपुर के फतेह शाह खाल इलाके में भी ऊंची इमारतों के लिए विशेष अनुमति अनिवार्य होगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी की मंजूरी के बिना अब कोई भी प्लान नगर पालिका के पास नहीं हो सकेगा। पहले 45 मीटर तक ऊंचाई की छूट थी, लेकिन अब ऊंचाई पर नियंत्रण लगाया जा सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो बहुमंजिला इमारतें पहले से बनी हुई हैं, उनके साथ क्या होगा, उसको लेकर इलाके में चर्चाएं, अटकलें तेज हो चुकी है। तो बता दें कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश को लेकर जो खबरें सामने आ रही थी, उसको देखते हुए, उस हादसे को देखते हुए कोलकाता एयरपोर्ट अथॉरिटी ने यह बड़ा फैसला लिया है, क्योंकि जिस तरह से प्लेन क्रैश की घटना सामने आई थी, देश भर की दुनिया को झकझोर के रख दिया था। ऐसी घटना दोबारा ना हो। हालांकि तकनीकी खराबी के मामले हर दिन सामने आ रहे हैं अलग अलग फ्लाइट्स के, लेकिन अब जो ये बड़ी खबर सामने आ रही है, कोलकाता एयरपोर्ट्स ने ये बड़ा फैसला लिया है। अब ऊंची इमारतों को लेकर नगर निगम ने नोटिस भेजा है। नगर निगम को नोटिस भेजा गया है एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से। আমি গতকাল পুরসভায় সন্ধ্যাবেলা গেছিলাম, তখন আমি শুনেছি যে এয়ারপোর্ট অথরিটি থেকে পুরোটা দেখা হয়েছে, মানে তদন্ত, ওরা ইনভেস্টিগেশনে এসেছিল, বিভিন্ন জায়গা দেখেছে এবং দেখার পরে পরবর্তীকালে আমি চেয়ারম্যানের কাছে শুনেছি যে ওদের কাছে একটা এই ধরনের চিঠি এসছে যে 20 কিলোমিটার্সের মধ্যে যে বাড়িঘর হবে নির্মাণ, সেক্ষেত্রে এয়ারপোর্ট অথরিটির এনওসি নিতে হবে। যদিও মধ্যমগ্রাম পুরসভায় এনওসি ছাড়া কিন্তু প্ল্যান দেয়া হয় না। আমাদের যেহেতু একটা ফানেলিং জোন আছে, প্রায় যেখানে 10 মিটার অবধি হাইট আর কি অ্যাপ্লিকেবল, সেখানে পার্টিকুলার 2-3টে ওয়ার্ড আর নিউ ব্যারাকপুরের কিছু অংশ যেখানে কিন্তু এই ধরনের বাড়ি অনুমোদন হয় না। মধ্যমগ্রামের ক্ষেত্রে আমি যখন চেয়ারম্যান ছিলাম, আমরা একটা আইন করেছিলাম যে যতক্ষণ না এয়ারপোর্ট অথরিটি ক্লিয়ারেন্স দিচ্ছে হাইটের ব্যাপারে, ততক্ষণ পর্যন্ত নির্মাণের কোনো প্ল্যান দেওয়া হবে না। সেটাই এখনো চালু আছে। মধ্যমগ্রামে কিন্তু উইদাউট ক্লিয়ারেন্স অফ দ্য এয়ারপোর্ট অথরিটি দেওয়া হয়। কিন্তু এয়ারপোর্ট অথরিটি যেটা প্রতি মাসেই একটা মিটিং করে, অ্যাডভাইজারি কমিটি আছে, আমিও একসময় মেম্বার ছিলাম, সেটা হচ্ছে যে ওই পাখি, কুকুর, বিড়াল, মানে অ্যাডজাসেন্ট এরিয়ায় মাছ ফাছ এসবগুলো বিক্রি হয়, তো সেইগুলোতে যাতে এগুলো না হয়, ফ্লাইং জোনটা সেইটা দেখবার জন্য মাঝে মাঝে ওনারা বসেন এবং প্রিকশনারি মেজার নেওয়া হয়। তাদের কাছে তারাও তো এনওসি নিয়ে করেছে, এবার এয়ারপোর্ট অথরিটিকে ভাবতে হবে। পারমিশন তো তারা দিয়েছে, তারা দেওয়ার পরে আমরা দিয়েছি। 20 কিলোমিটার মানে তো অনেকটা এলাকা জুড়ে। হ্যাঁ, ওদের আগে যেটা ছিল যে 10 কিলোমিটার মতো এভিয়েশন রুল আর কি, সেটা হচ্ছে যে 10 কিলোমিটার্সের মধ্যে কোনো ধরনের কিছু করতে গেলে এয়ারপোর্ট অথরিটির কনকারেন্স নিতে হতো। সেটা ওরা এক্সটেন্ড করে 20 কিলোমিটারে যাচ্ছে।